bulalo. Oh. So guys, hello everybody. Spending quality time with family. Ay, wala ya. Later. My mother, this is my mother, my aunt, my grandfather, my nephew Eman, my niece, my elder sister, and the babies, Edson, Sia, and my cousin June Anthony, and my niece, myself, Madam, thanks to Madam, my younger sister Crystal and Ayan. We are at or in Cristobal. Spending time with the family. First time for coronavirus. I mean, Corona beer with lemon. Be, tilawan, lami ba? Beer agad siya. Beer siya. I love it. Beer. I love beer. This is it. This is it, guys. Lahat ang mga order. Thank you to Madam. Tinapay o sa dito. The adobo rice. Oh, woo! I love the adobo rice. The calamari. And the crab rice. The crab rice. Anak ko, the crab rice. Ayan, binagong baboy. Dara na. Tusot lang. Wow. Oh. Super. Ako basta mukhaon pa na sa malayra. Wow. Na dire. Mana. Yum, yum, yum. Carrots mo din. Yeah. Pansit. The pansit. Ang sarap-sarap. Pansit. Fried chicken for Lolo. Spare ribs. Ang sarap-sarap. Alam, Wow, mukhaon na po. I will eat. Wow. Kaya ako picturean. The pansit ang pinaka-the best nila diri. Kami ka ano. Wala. Thank you. Yeah, makain mo. Fried chicken. Sabay, unsa to crispy pata? O, unsa pa to akong ni-order? Wala pa di na abang. Wala pa. Yan na nga, una ta. Doon sa abang. Spare ribs. Bukog guys ha. Uy, wala ito biwan. Lamig lagi yung biwan. Ako na. Meg, nag-iwan ko bisa. Binagungang baboy. Patay, dapat kayo. Pancit everyone. Mas ganahan pa na siya pansit. Ay, pansit. More pancit, more. Makuha. Happiness. Asa ang crispy pata? Wala. Crispy pata, wala tayong luto. Sige. Pag ano price ma? Pagibutan nito. Panawa ang Binagungang baboy, lari kayo. ang pinangalan niya bulalo. Bulalo food is the best. Wala pa bulalo. Dili, gravy iya ang bulalo. Niya kayo ay binagungang baboy, lami kayo. Diri sa tatagak akong tenedor. Man, alay doon. Man, tagaan siya ang plain rice. Plain rice, sarap. Wow, naabot na. Okay lang, akong gipok sa kalawo. Kaya tanawang bulalo, man. Wow.
Kami ako sa bulalo. Uy! Dali ah! Chicken bulalo. Ini siya dito. Kana? May kalyos! Ano yun mo? Kalyos! Lami kayo kong order dyan! Order. Dili uy! Dili siya for convince ka ng kuan ba? Kalyos! Beef strips, yun na siya yung mga vegetables. Actually, first time na ako nakakaon na. Karon. Then also, can I borrow this one? And also we have bulalo in sticky sauce. Beef bulalo. Agay, inip. Ooh. Yung gravy mo Yeah, yung uy. Hi, everybody, let's eat. Dili jud. Dili jud mawala ang kanang bumpy. Lamig kayo. Lamig ang bumpy. I love the bumpy. This is a fiesta. Fiesta, happy fiesta. Fiesta again, always and every day. Thank you to Madam. Without Madam, no fiesta. Happy fiesta. It's taon na Labanat. Labanat Talamoyan Festival. Bukog na lang nabilin sa bulalo. Happy fiesta. Ano ka magluto? Ako, enough na ako ni. Enough daw. Enough na daw na ako. Daida. May angin. Kalyos, o lamig kayo. With sausage. Oh, wow. Bangus. Bangus, sisig. Wow, sarap-sarap. Pabangos sis. Gusto ko na yung likaon na ipandan. Bangus, sisig. Lamig ka siya. Fish. Busog na daw kuno siya, pero giganahan dahil sa pansit. Lagi ka, I promise. Cristobal in Dipolog City. Located. Magsaysay, may putak. Ano kayo? Fish. Kanya ko favorite. Pansit. Bye! Happy fiesta all the time! Natagos na ang mga kubiertos. At, saan ni? Sa lugar? Tubag. Cristobal, Casa, Kusina. Goodbye, ma. Thank you for the food. Thank you, madam. God bless more.